You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find, because sometimes life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Contest Chair, my fellow flowers. Anda dan saya tidak jauh berbeda dari bunga ini. Sama seperti bunga ini, yang unik, Anda unik. Ketika semua memiliki sesuatu yang istimewa, yang membuat kita menjadi cantik. Tahukah Anda apa yang membuat Anda istimewa? Sekarang, jawabannya, ini sedikit sulit untuk disempurnakan, karena kadang-kadang hidup memiliki cara yang kejam. Memiliki kelopak Anda, menghancurkan Anda menjadi dua dan membuang Anda ke tempat sampah. Dan ketika Anda rusak, sangat sulit untuk merasa istimewa. I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get mama. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bars, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Now, I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And when a son sees a mother cry tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son, I want you to be a better man." Saya ingat pertama kali saya bangkrut, saya berusia 17 tahun, saya sudah gagal sekolah menengah dan berhasil membuat diri saya tertangkap. Sekarang, saya tidak takut pada polisi, tetapi ada satu orang yang sangat saya takuti dan itu adalah mama saya. Angkat tangan Anda jika Anda memiliki seorang mama yang emosional. Coba saya lihat, satukan semuanya, dapatkan mamaku. Saya bisa mendengar teriakannya di luar kantor polisi. Bahkan polisi pun takut. Dia menghampiriku, memegang jeruji besi, menatap mataku, dan aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Sekarang saya pernah melihat mama sebelum nangis 3 jenis air mata. Air mata sukacita, air mata kesedihan, dan air mata rasa malu. Dan ketika seseorang putra melihat ibu menangis karena malu, itulah momen yang mengubah hidup saya. Dia menatapku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now, my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. My dad came up to me and said, "Son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately." And I said, "Okay." So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him, and he looked at me. And then he said the most amazing thing. "I see something in you, but I don't know what it is."
if you decide to work, and I was like, whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me. Malam itu, ketika saya berkendara pulang, ayah saya sedang menunggu saya di rumah. Jika Anda memiliki ayah yang keren, satukan semuanya, dapatkan ayahku. Ayah saya menghampiri saya dan berkata, "Nak, tidak apa-apa. Kamu gagal di ujianmu. Kamu sudah ditangkap. Gak apa-apa. Kamu mendapatkannya dari pihak ibumu. Aku ingin kamu segera mulai bekerja." Saya berkata, saya mengajak saya bertemu dengan salah satu temannya bernama Sam. Sekarang, Sam adalah seorang akuntan yang dia. Dia tampak seperti boneka beruang, tapi pria ini istimewa. Aku menatapnya dan dia menatapku. Dan kemudian dia mengatakan hal yang paling menakjubkan. Dia berkata, "Nak, saya melihat sesuatu yang ada dalam diri Anda, tetapi saya tidak tahu apa itu. Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu itu." Dan saya seperti, wow, itu pertama kalinya sepanjang hidup saya seorang pernah mengatakan bahwa mereka melihat sesuatu dalam diri saya. And I started working for Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can dream. And I started dreaming, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel special. So I went back to my cool dad. And I said, "Dad, I feel lost." He said, "You are like your mother." So my dad introduced me. Dan saya mulai bekerja untuk Sam. Setiap hari setelah bekerja, dia bisa menceritakan kepada saya kisah-kisah tentang dunia, tentang sejarah, budaya, filosofi, dan itu jauh lebih menarik daripada apa yang saya pelajari di sekolah. Dan saya menemukan, saya bisa mulai bermimpi. Teman-teman sekalian, setelah 1 tahun saya kembali ke sekolah menengah menyelesaikan ujian saya dan lanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah saya berhasil menyelesaikan masalah, saya menemukan sesuatu hebat, pekerjaan. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Pernahkah Anda mengalami masalah itu? Dan ketika Anda kehilangan, sulit untuk merasa istimewa. Jadi saya kembali ke arah saya yang keren, dan saya berkata, "Ayah, saya merasa tersesat." Katanya, "Kamu seperti ibumu." Jadi ayah saya memperkenalkan saya ke klub aneh yang memiliki nama aneh ini, dengan orang-orang aneh, lalu berbicara. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. I aced it. Speaking, I see a strange man seated in the back row. Humble, simple. The unfailing quality of kindness in his eyes. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, "Son, I see something in you. But I don't know what it is. If you come here twice a month, maybe we can find that something." And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank account. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, "Honey, why did you marry me?" She says, "I saw something in you." Pada pertemuan pertama, mereka menyuruh saya melakukan sesuatu yang disebut tabel topik. Saya setuju, tetapi ketika saya berbicara,
Saya melihat seorang pria aneh duduk di barisan belakang dengan rendah hati, sederhana, kualitas kebaikan yang tak pernah gagal di matanya. Secepatnya aku berdesak-desakan menghampiriku. Lihat, aku mati lurus di mata dan berkata, "Nah, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Jika Anda datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kita dapat menemukan sesuatu itu." Dan teman-teman sekalian, saya menemukan saya dapat berbicara dan saya suka berbicara. Dan itu menuntut saya untuk menjadi seorang guru. Saya tahu bagaimana rasanya tidak memiliki cukup uang di rekening. Saya tahu bagaimana rasanya khawatir ketika tagihan mulai masuk. Dan kadang-kadang di tengah malam saya membangunkan istri saya yang cantik dan bertanya kepadanya, "Sayang, mengapa kamu menikah dengan saya?" Dia mengatakan, "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, tetapi aku masih tidak tahu apa itu." Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why, if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't know what it is. Oh, Louis. Hadirin sekalian, hari ini saya adalah seorang pemimpi. Saya seorang pembicara dan saya belajar kualitas cinta tanpa syarat yang tak pernah gagal dari istri saya. Saya hancur dan saya sangat hancur, hilang dan hancur berkali-kali dalam hidup saya. Tetapi orang-orang dalam hidup saya membuat menjangkau ke tempat sampah dan membuat saya utuh kembali. Jika saya tidak akan melakukan itu, sebabnya mengapa kita memiliki orang-orang hebat dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa bangkrut, seberapa tersesat, atau seberapa hancur Anda. Mereka dapat melihat kenyataan dan menyatukan Anda kembali. Hadirin sekalian, hari ini saya adalah seorang pemimpi. Saya seorang pembicara dan saya belajar kualitas cinta tanpa